Maganda. Iyan. Happy birthday. Happy birthday. Ito yung my birthday. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday, ma. Love you. So, yan guys. May pahabol pang isang cake. Ayan. Red ribbon. Oh, mamaya malaman natin pagbukas ng birthday celebrant. Ayun. So, tingnan natin ang pahabol na cake. Pantakip kasi ng basirona, hindi yan eh. Isang kawali ah. Nudo. Yan guys. Yan pa yung chicken curry. Ang daming handa ng may birthday oh. Ayan. Chicken curry pa. Sarap. Yan ang tagaluto namin, no? Coco. Yan ang chip cook. Ay. Para kay mama niya. Ayun talaga. Ayun. Papasok pa yan guys, pero pugi pa rin, no? Ayan. So nilutuan niya si mama niya na ng chicken curry at saka menudo. Ayun. Thank you na. Ayan, may bisita tayo guys. So, ang mga vlogger na nanonood. So, ayan. Si Ate Arlene, yung mga vlogger yan, no? Ayan, no? Si Ate Vilma. Ayan, sa taon. So, yan, mga daming bit-bit na, oh. O, diba? Matutuloy pa rin. Ayun. Ganda ng ano mo, ding-ding mo, tayo eh. Oo. Hindi ka ba nag-share ka ba? Hindi na ano. Ayan. Wow, naman. Wow! Dami kong cake. Dami. Red ribbon. Wow. Sarap. Ganda na pagka-design, no? Anong flavor to? Coffee. Wow, sarap. Sarap tayo pa. Minsan naman sama pero ayaw. Happy birthday to you. Yes. Mayroon na, sabi-sabi na sila. Pa, ayan ang unang party nila. Doon sa kanto lang. Uy, nag-aantay! Kanta na hindi. 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday. So, yan mga bisita natin. Kuya Ye, oh. Ayun, galing pang ano to kayo, Santa Maria pa, oh. Sa Bulak. Happy birthday, baby! Kama ko Ay, Maribel. Merry Christmas! Sige. Happy birthday! Kanta na. Happy birthday. Ready? 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle. West. Yay! Happy birthday, happy birthday. Ayan na. Ay, pataka-video, tika. Wait lang. Happy birthday. Ayan. Tulog pa. Habis. Layo. Ikaw. Patuloy lang. Pampulutan tayo.
ha? Dito ba? Dito ba? Oo, pwede na dyan. Kahit saan. Wala nga yung